बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल पेशावर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक हसन मोहम्मद। आज जी खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल पेशावर में मौजूद हैं और आज हमारे साथ पेशावर की नौजवान नस्ल है, उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 2023 में 10 लाख अफराद जो है वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। उसमें ज़्यादातर जो हमारे नौजवान नस्ल हैं जो तालीम हासिल करके इस मुल्क में सर्फ नहीं करना चाहती, और यही है कि जी हम यहाँ पे तालीम हासिल कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हम बेरोज़गारी का शिकार है। इसकी वजह जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह है, क्यों बेरोज़गारी है? सर जी, बात इस तरह है कि इधर बेरोज़गारी इस वजह से है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है और गरीब को नौकरी नहीं मिलता। जिसका सिफारिश होता है, जिसके पैसों का वस होता है, उसको आगे सब कुछ अवेलेबल होता है। बाकी जो गरीब होता है उसके लिए उतना फैसिलिटीज़ नहीं होता, तो वो फिर मजबूर होकर बाहर के लिए कोशिश करते हैं। क्या तालीम की है? मैंने अभी एम इंग्लिश की है। तो क्या प्लान है, मुल्क में रहोगे कि जा रहे हो आप? नहीं, इंशाल्लाह मेरा बाहर जाने का इरादा है। अभी मेरा पासपोर्ट प्रोसेस जारी है, तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। तो मतलब आप भी मायूस होकर जा रहे हो? जी जी हाँ, जाएंगे, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। इतना है कि बस बंदा खा पी सकता है, बाकी तो सेविंग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता कोई बंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप स्टूडेंट? जी हम स्टूडेंट। कौन सी क्लास में हो? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियर साहब जी जी। क्या प्लान है, मुल्क में सर्व करोगे या मुल्क से गवर्नमेंट गान होगे? नो, इंशाल्लाह आई विल गो टू दुबई फॉर बीटेक इंशाल्लाह। अच्छा, बीटेक के लिए दुबई जा रहे हो? इंशाल्लाह। तो क्यों मुल्क में क्यों नहीं रहना चाह रहे? कि अगर हम यहाँ अभी रह जाए ना, सबसे पहली बात है कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं जो है ना अच्छे इंटेलिजेंट बॉय हूँ ना, तो मैं कोई जब नहीं ले सकता हूँ। जो है ना वो दूसरे लोग जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो जब अपने लिए ले सकता है और हम नहीं ले सकते। तो मेन चीज़ जो है ना वो करप्शन इधर बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब आपको मेरिट की बुनियाद पे आपको अपना हक नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता अगर आपके पास पैसा नहीं है, सिफारिश नहीं है। हाँ, सिफारिश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर किस कोर्स में? इंजीनियरिंग के मेडिकल? मेडिकल। मेडिकल क्यों लिया? मेडिकल इसलिए लिया कि आगे जाके डॉक्टर बने, किसी की मदद कर सके, बस इसलिए। अगर खुदा ना ख्वास्ता मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन ना हुआ तो फिर क्या करोगे? तो फिर और क्या है हमारे साथ, हम पाकिस्तानियों का और कोई रास्ता नहीं है, हम बाहर जाएंगे, बस यही है हमारे। यही सवाल, क्यों बाहर जाओगे? मतलब अगर मेडिकल में ना जा सके तो फिर किसी और फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहते? तो किसी और फील्ड में इसलिए नहीं जाना चाहते, फिर अपना बिजनेस करेंगे इंशाल्लाह। बाहर जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी आप लोगों को पता है कि ऐसे हालात है, ख़राब है। अभी तक पता नहीं 2 हफ्ते हुए वज़ीर आज़म तक हमारा नहीं बना, तो हमें बाहर जाना पड़ेगा ज़रूर। क्यों हमारी ये जो नौजवान नस्ल है वो क्यों मायूस है? मतलब जिस बंदे से भी देखे तकरीबन हर दूसरा नौजवान यही चाह रहे कि यार बस यहाँ पे तालीम हासिल करें, FA BA कर लें और बस उसके बाद जाएं अपने मुल्क से बाहर। पाकिस्तान में रह के हम क्यों नहीं अपना बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर सकते? क्योंकि यहाँ पर कोई वो स्कोप नहीं है, कोई वो फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे साथ। ये लोग यहाँ पर अगर साफ अल्फाज में हम बातें करेंगे तो फिर वो आपको पता है कि नहीं कर सकते सोशल मीडिया के आंख पे, क्योंकि वो फिर बड़े बड़े हाथ है वो पकड़ लेते हैं। हाँ, सच नहीं बोल सकते? सच नहीं बोल सकते, असल बात तो ये है। अच्छा। लेकिन बस सबको पता है, मुंह पे कोई नहीं बोलता, बाकी सबको पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। कौन सी क्लास में? मैं सेकेंड ईयर में। मेडिकल में? आप भी मेडिकल पे हो? हाँ जी। मेडिकल आपने इसलिए लिया कि डॉक्टर बनोगे? नहीं, मेरा शौक भी है और डॉक्टर बनना भी अच्छी बात है। तो पढ़ाई कंप्लीट करके पाकिस्तान में ही जॉब करोगे कि नहीं आप भी बाहर जाओगे? मेरा तो पाकिस्तान में ही रहने का प्लान है। अच्छा। अगर मैंने मेडिकल ना किया होता तो माशाल्लाह से घर में अपना बिजनेस है अब्बू का। क्या बिजनेस करते हैं अब्बू? कपड़ों का करते हैं। अच्छा, तो अब्बू क्या कहते हैं, कारोबार अच्छा कि नहीं जॉब करो? और फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कहा है कि अपनी स्टडी पूरी करो और स्टडी के बाद अगर मेडिकल में कोई चांस नहीं बना तो बिजनेस है, और वैसे भी मेडिकल में बन रहा है अच्छी स्टडी। अल्लाह करेगा आपको आपकी ख्वाहिश आसानी के साथ कंप्लीट करने में अल्लाह का फजल नसीब हो। ये बताओ हमारी नौजवान नस्ल क्यों मायूस हुई है? अब इसके पीछे बहुत रीज़न है। क्या रीज़न है? पहली तो ये है कि यहाँ पर स्कूप नहीं है किसी भी का। अगर इंजीनियर कोई बन जाए ना तो उसके पास कोई जॉब्स वगैरह इतनी नहीं है। अगर मेडिकल में भी जाए तो पैसे लगाने पड़ते हैं बड़ी बड़ी जॉब्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? वो मैं 12th क्लास।
12 क्लास में मेडिकल के इंजीनियरिंग हाँ प्री मेडिकल प्री मेडिकल डॉक्टर बनोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह डॉक्टर। अच्छा, और किस इलाके से हो? मैं तो चरसद से। तो पेशावर में आए हुए हो? हाँ हाँ। चरसद्दा में क्यों नहीं तालीम हासिल कर रहे? वो बस वहाँ पर लेकअप नेगलिजेंस है ही, अच्छे अच्छे किड में है यहाँ पर, और यहाँ पर जो तालीमी सहूलियात है ना वो वहाँ से बहुत बेहतर है, इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, ये बताओ हमारे नौजवान नस्ल की बात करें तो हम नौजवान नस्ल में आजकल एक बात देखने को मिल रही है कि बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार है। वो ये चाह रहे यार कि हम तालीम हासिल कर भी ले तो हमें उस तरह हमारी जो कंसर्न हमारी फील्ड में जॉब वगैरह नहीं मिल सकेगी। आया बात दुरुस्त है? नहीं, ये तो 50/50 बात है ना। हमें चाहिए कि हमें जो प्रोफेशनल फील्ड से हुआ कि हमें रुजू करना चाहिए। यहाँ मैं तो कहता हूँ ना कि जो भी फील्ड हो वो आप वहाँ पर तो आप 100% प्रोफेशनसी हासिल करें ना तो जॉब कोई मसला नहीं है। अच्छा, जॉब अच्छा है कि रोज़गार? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि रोज़गार अच्छा है। क्यों रोज़गार अच्छा है? वो इंडिपेंडेंट है, वो आप पे बात जो है ना डिपेंड करता है, किस तरह आप उसको फोकस करते हो उतना ही वो बढ़ेगा। लेकिन इसमें वो आज़ादी भी नहीं होती जॉब में ना, और सेल कारोबार में अपने बॉस खुद ही होते हो, किसी का यस नो वाला किस्सा नहीं है। यस बिल्कुल वो किस्सा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में हो? 12 क्लास में पढ़ते हैं। आप भी 12 में हो? मेडिकल? हाँ मेडिकल। अच्छा, ये बताओ हमारी पाकिस्तानी नौजवान की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग क्यों इस तरह नाउमीद हो चुके हैं कि यार बस तालीम हासिल कर ली और दिन ब दिन हम जो है ना हमारी तालीम याफ्ता नौजवानों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है, ठीक है, और लेकिन जॉब उस तरह हमें नहीं मिल रही जिस तरह मिलनी चाहिए, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, क्यों? असल बात तो ये है जब बंदे तालीम हासिल कर लेता है ना तो उसके बाद वो नाउमीद बन जाता है। क्यों नाउमीद ये है, लेकिन वो तालीम होने के साथ साथ डिग्री भी हासिल कर लेता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलते। असल के हमारे जो पाकिस्तानी इंजीनियर वगैरह है ना वो बार बार होते हैं, इसलिए कोई वैल्यू यहाँ पाकिस्तान में नहीं दी जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस क्लास में? 12 में। 12 में मेडिकल इंजीनियरिंग के आर्ट्स? मेडिकल में। मेडिकल क्यों लिया? बस अब्बू की भी ख्वाहिश थी और ख़ुद भी बनना चाहती थी। अभी तो कोशिश कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने कामयाब किया तो इंशाल्लाह एक दिन बनूंगी। ठीक है, ये बताएं हमारे आपने ये एक बात नोटिस की होगी कि माशरे में हमारे तालीमी निज़ाम के हवाले से एक बहुत बड़ा जो रीज़न बताया जाता है कि जी दिन ब दिन हमारे नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, कॉलेजें भी बन रही हैं, यूनिवर्सिटी भी बन रही हैं। जैसे ही आप डिग्री हासिल कर लेते हो, डिग्री के बाद आपको ये सुनने को मिलता है कि यार इस लड़के या इस लड़की को जॉब नहीं मिल रही, बेरोज़गारी बढ़ रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि मतलब पाकिस्तान में रिसोर्सेज की भी कमी है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो है बच्चों को मतलब कहते हैं कि तुम लोगों ने मेडिकल ही लेना है या तुम लोगों ने इंजीनियरिंग करनी है, हालांकि उनको उनमें इंटरेस्टिंग नहीं होती, वो इंटरेस्टेड नहीं होते, तो उसकी वजह से वो मतलब कर तो लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप एक चीज़ में इंटरेस्ट लेते तो आप उसे जो है ना नई क्रिएटिविटी दे देते, तो उनको नई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो उसमें मज़ीद आगे बढ़ नहीं पाते, और फिर पाकिस्तान में तो MBBS में भी वही लोग जा पाते हैं जो हाईली इंटेलिजेंट हो, तो वो लोग पीछे रह जाते, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, और अगर कोई हो भी जाता है तो फिर वो बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि बाहर इनकम ज़्यादा होती है, यही रीज़न है। मतलब आप कहने का मकसद ये कि आपको अपने मुल्क में रह के अपने तालीमी जो मयार के मुताबिक आपकी जो एजुकेशन होती है उस तरह आपको उस तरह फीडबैक या उसका आउटपुट नहीं मिलता, तभी फिर लोग मजबूरन से मजबूरी के तहत अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक्सपेंसेस भी तो बढ़ गई है। अब खुद तालीम को ही सोच लो, तालीम कितनी मुश्किल हो गई है, कोई आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में हो? मैं जी 8th सेमेस्टर हज़ारा यूनिवर्सिटी। 8th सेमेस्टर हज़ारा यूनिवर्सिटी? जी हज़ारा कोर्स में? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जी। 8 सेमेस्टर तकरीबन कंप्लीट हो गए, अब आप आगे क्या मास्टर करोगे कि नहीं जॉब की तरफ जाओगे? इंशाल्लाह मेरा तो इरादा UK को है, बाहर मुल्क जाऊंगा और उधर से UK जाना चाह रहे हो? MPhil करके दोबारा इधर ही आऊँगा इंशाल्लाह अपने मुल्क। आपने BBA यहाँ पे किया तो यहीं पे MPhil करके यहीं पे अपने मुल्क में सर्फ क्यों नहीं कर रहे? सर इधर इतनी स्टैंडर्ड नहीं है ना। इधर अगर आप MPhil कर भी लो तो बंदा अगर BS पे जॉब ना पाए तो फिर MPhil करना ज़रूरी होता है, क्योंकि MPhil भी अगर जॉब ना मिले और स्टैंडर्ड डिग्री ना हो तो फिर मसला होता है ना। क्योंकि तो क्या वजह हमारे मुल्क के जो नौजवानों की बात करें, दिन ब दिन हमारे तालीमी मेयार का जो मामला है वो नौजवानों को इतना मायूस कर रहा है कि अपने मुल्क में रह के जॉब नहीं करना चाह रहे और मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। नहीं सर, जॉब तो इधर है नहीं, जब हो तो बंदा करे ना।
جب ہے نہیں تو کیا کریں؟ کیا وجہ کیوں نہیں ہے جاب؟ کیونکہ ادھر بیروزگاری کیوں ہے؟ ادھر مسئلہ یہ ایک ٹاپر ہوتا ہے, اس کی جو ہے نا اب کوئی 3.8 3.9 جی پی اے ہوتی ہے, اور ایک فیلئر ہوتا ہے جو فیلئر جو ہے نا 50 to 60 لاکھ دے کے اپنی سیٹ کلیئر کروا دیتا ہے. آپ کا مطلب رشوت اور سفارش پہ آپ کو جاب ملتی ہے؟ ہاں بس میرٹ نہیں ہے. میرٹ بالکل ہے نہیں. اگر بیکورڈ سے کوئی سفارش ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ تو پھر یا تو رکشہ لینا ہوگا یا تو چینچی لینی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی اسٹوڈنٹ ہو؟ جی اسٹوڈنٹ. کون سی کلاس میں؟ میں بی اے کر رہا ہوں سرحد یونیورسٹی سے. سرحد یونیورسٹی سے کر رہے ہو؟ جی سر. بی اے کر کے آگے کیا ماسٹر کرو گے کہ نہیں, آپ بھی ملک سے باہر جاؤ گے؟ انشاءاللہ میرا تو ارادہ ہے باہر جانا, کیونکہ پاکستان میں سر آپ کو پتہ ہے میرٹ نہیں ہے ادھر, اور جو بھی چیز چل رہا ہے مطلب رشوت کے تحت پر سب کچھ. تو اپنا کاروبار کیوں نہیں کرتے اپنے ملک میں رہ کے؟ تو اپنے کاروبار کے لیے بھی کوئی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے نا. انسان جب انسان کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو تب آپ کاروبار کر سکتے ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں. کون سی کلاس میں؟ سیکنڈ ایئر. سیکنڈ ایئر. میڈیکل سائنس, انجینئرنگ, پری میڈیکل. ڈاکٹر بنو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. یہ بتاؤ کہ ہمارے ملک کی نوجوانوں کی بات کریں, یہ کیوں مایوسی کا شکار ہیں؟ بس یہ میرے خیال میں صرف اسلام سے دوری ہے, اس کی وجہ سے یہ مایوس کا شکار ہے. اسلام سے دوری سب سے بڑی ایک وجہ ہے. دوسرے بتاؤ کہ لڑکا یا لڑکی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, ڈگری لے لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو جاب نہیں مل رہی, روزگار نہیں مل رہا, بے روزگاری کا شکار ہے, اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ ایک تو میرے خیال میں وہ خود رسپانسبل ہے اس کا, کیونکہ وہ اسٹرگل نہیں کرتا. اگر پاکستان میں بہت سے مواقع ان کے لیے ملتے ہیں, لیکن اگر وہ اسٹرگل کرے تو یہ پاسبل ہے کہ اس کو ایجوکیشن کا بھی. لیکن اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو ڈگری لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی سفارش نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, رشوت نہیں دے سکتے, تو پھر آپ کو پاکستان میں جاب نہیں مل سکتی. یہ سچ ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے یہ چیز بھی ہمارے ملک میں. وعلیکم السلام. اسٹوڈنٹ ہو کہ جاب کر رہے ہو؟ اسٹوڈنٹ ہو. کون سی کلاس میں؟ فرسٹ سیمسٹر سی ایس ڈپارٹمنٹ. فرسٹ سیمسٹر. اچھا, کیا آگے بنو گے؟ آگے ایک سوال جو بچپن میں ہم سنتے ہیں, بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ بڑے بہت کچھ بننا چاہتے ہیں. کیا کچھ بننا چاہتے ہیں؟ کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ, ویب ڈیولپمنٹ ایسے سیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ بتاؤ ہماری نوجوان نسل کیوں مایوسی کا شکار ہے؟ مایوسی کا اصل وجہ تو مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے, اور جاب بھی نہیں ملی اسی وجہ سے. کیوں جاب نہیں مل رہی؟ حکومت ہی ایسی ہے. حکومت ایسی ہے؟ کیسی حکومت آئی؟ اچھی حکومت ہے جو جاب پرووائڈ کرے, جو جس فیلڈ میں لوگ ہو اس فیلڈ کے حساب سے جاب پرووائڈ کرے. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ جو بے روزگاری کا ذمہ دار ہے وہ حکومت ہے؟ حکومت بھی, عوام بھی اپنی کوشش نہیں کر رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسٹوڈنٹ کے جاب کر رہے ہو؟ یس, آئی ایم اسٹوڈنٹ آف سکاس یونیورسٹی, اسٹل ریڈنگ فرسٹ. کون سے سیمسٹر میں ہو؟ فرسٹ سیمسٹر میں ہوں. کس سبجیکٹ میں؟ سی ایس کمپیوٹر سائنس. سی ایس کمپیوٹر سائنس. اچھا, کمپیوٹر کے ماہر بنو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ویب ڈیولپر بنوں. ویسے بھی فیوچر جو ہے وہ کمپیوٹر کا ہی ہے نا, آئی ٹی کا ہے. بالکل آئی ٹی کا ہے. بتاؤ ہماری نوجوان نسل کی بات کریں, لوگ تعلیم حاصل یہاں پہ کر رہے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن بے روزگاری میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اور لوگ تعلیم حاصل کر کے یہاں سے پاکستان سے گورنمنٹ گان ہو رہے ہیں. کیوں؟ جب ہم بات کر رہے ہیں تو پہلا جو ہے نا ہماری حکومت, اور دوسرا جو ہے نا وہ کرپشن ہے, جو اصل حقدار کو اس کا اپنا حصہ نہیں ملتا. ہاں بالکل, اور جو اصل وجہ ہے جو اسٹوڈنٹ مایوس ہو رہے ہیں, دے آر مینز افیکٹڈ فرام فلٹر لائف وچ دے آر جسٹ واچنگ بٹ ناٹ اٹس ان ریئل, سو اٹس دا مین ریزن. یہ ریزن ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ یار جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب وہ نہیں ہے, اور میرٹ پہ آپ کو جاب نہیں مل رہی, آپ کا حق نہیں مل رہا, اور آپ رشوت یا سفارش پہ دوسرا بندہ نالائق ہے وہ آ کے آپ کی سیٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے. بالکل یہی وجہ ہے. بالکل. اس کو ہم کیسے اس چیز سے نکلیں گے کہ ہمیں اپنا میرٹ پہ ہر بندے کو اس کی جاب, اس کا حق ملے؟ یہ تو پاکستان میں پاسبل نہیں ہے, اور اس نظام کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ شروع سے جو ہے نا, جو ہمارے بنیادوں سے, جڑوں سے یہ کرپٹ لوگ ختم کرنا ہوگا, پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اسٹوڈنٹ ہیں کہ جاب کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ. کون سی کلاس میں؟ ڈپلوما ہولڈر ہوں. ڈپلوما کر رہے ہو؟ نہیں, ہیلتھ میں. ہیلتھ میں کر رہے ہو؟ ہاں. اچھا, یہ بتاؤ تعلیم حاصل کر کے کیا پلان ہے, یہیں پہ کام کرو گے جاب وغیرہ, یا نہیں بس ملک سے باہر جاؤ گے؟ نہیں, انشاءاللہ میرا تو خیال ہے ملک سے باہر جانا. کیوں؟
کیونکہ یہاں پر اتنی اچھی فیسلٹیز نہیں ہے لوگوں کے لیے. بس ویسے مجھے مزہ دیتا ہے وہاں پر باہر ملکوں میں. باہر کی دنیا آپ کو پسند ہے؟ ہاں. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ وہاں پر امن ہے, انسانیت ہے, لوگوں کا ایک دوسرے کی مطلب عزت کرتے ہیں. یہاں پر انسانیت نہیں ہے. ہاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانیت کیوں نہیں ہے؟ تربیت کی کمی ہے؟ تربیت کی کمی نہیں, کیونکہ یہ حکومت کا مسئلہ ہے. اس میں حکومت کا کیا مسئلہ ہے؟ تربیت دیکھیں, انسانیت نہیں ہے تو یہ تو آپ کے ماں باپ, آپ کے پیرنٹس اور آپ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ان کو جو پڑھاتے ہیں, ان کی تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے نا. اگر وہ تربیت اچھی کریں تو پھر تو معاملہ اچھا ہو جائے گا. ہاں بالکل, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جب لوگ ہوتے ہیں اس کی تربیت ہوتے ہیں, اچھے تربیت والے یہاں پر لوگ کو اچھی طرح مطلب چیزیں نہیں ملتی. یہاں پر جب آپ اچھا تعلیم حاصل کریں تو آپ کو نوکری نہیں ملتی, کیونکہ یہاں پر سب ہی کرپشن ہے. اچھا, آپ نے تعلیم حاصل کر لی تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی؟ ہاں بالکل نہیں ملے گی, پیسے پہ ملے گی, پیسے پہ ملے گی. اگر میں کوئی بڑا آفیسر کو پیسے دوں تو مجھے نوکری دیں گے, اگر میں پیسے نہیں دوں تو پھر مجھے نوکری. بے روزگاری؟ ہاں بالکل بے روزگاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. اسٹوڈنٹ ہو کہ جاب کر رہے ہو؟ سر میں ابھی گریجویٹ ہوں. گریجویٹ ہو کس سبجیکٹ میں؟ میں جیالوجی. جیالوجی. اچھا, کیا آگے پلان کیا؟ آگے تعلیم حاصل کرو گے, یہاں پہ جاب کرو گے, یا ملک سے نو گو اینڈ گان ہو جاؤ گے؟ سر ٹو بی ہانیسٹ 2021 میں میرا گریجویشن ہوا ہے, اور میرا تو پاکستان کے ماشاءاللہ جو گورنمنٹ ہے ابھی تک جیالوجی کا جو فیلڈ ہے بہت وسیع فیلڈ ہے, لیکن اس کے پہ خرچہ بہت آتا ہے. گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پلان بھی نہیں ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ ایڈمیشن دیتے, ساتھ ساتھ میں اس کے جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتے ہیں اس کے لیے اس کے ساتھ کوئی دوسرا پلان نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ پاکستان میں کوئی چونکہ کمپنی ہے, ماڑی ہے, پیٹرولیم والا, اور JDCL ہے, بہت سارے کمپنی ہے. اس میں ایسے لوگ بیٹھے جو پہلے سے اسے آباء و اجداد کا مطلب اس کے اوپر ایک قبضہ لیا ہے. مطلب میں نے 2-3 دفعہ اپلائی بھی کیا ہے, اور جو JDCL کا جو ٹیسٹ بھی دیا ہے اس کے میں سلیکشن بھی ہوا ہے. ساتھ ساتھ میں راتوں میں جب ریزلٹ آ جاتا ہے جو ہمارے پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں. مطلب یہ وہی سین ہے جیسے الیکشن میں رات کو ایک کینڈیڈیٹ جیتا تھا, صبح اٹھا تو دوسرا جیت گیا. یہ سین ہے. ایسا ہوا تھا ایک دن ہمارا ایک ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا, تو ہم نے وہ ٹیسٹ جو ڈیلے کیا, تو میرے دوست ہے, اس کا کوئی میں نام نہیں لیتا, وہ اس کا انکل جو ہے MPA ہے, اس نے مجھے کال کیا کہ بھائی کیا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی ٹیسٹ جو ہے وہ تو لیٹ ہوا ہے, کوئی نیکسٹ ویک میں ہو جائے گا. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے تو کل آفر لیٹر ملا ہے. میں نے کہا تو آفر لیٹر کیسے ملے, ٹیسٹ نہیں ہوا ہے ابھی تک. وہ کہہ رہے بس میرے انکل نے مجھے دیا ہے. تو مطلب یہ کہ یار سفارش ہو یا پیسہ ہو تو آپ کو آپ کی جاب مل سکتی ہے. سر آپ کو تو پتہ ہے سفارش کا پیسہ کرنا ہوتا تو پاکستان تو میرے خیال میں کوئی 2-3 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. مس آپ اسٹوڈنٹ ہیں کہ جاب کر رہی ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پر ایکسل اکیڈمی میں, اور یہاں پر انگلش پڑھتی ہوں. میں انگلش پڑھ رہی ہیں؟ جی. اچھا, وہ کہاں سے ہیں آپ؟ میں افغانستان سے ہوں. افغانستان سے, گڈ. یہ افغانستان کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ یہاں سے بھاگ رہے ہیں کہ ہم باہر ملک جا کے تعلیم حاصل کریں. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے جو یہ باہر سے ملک ہے وہ ایک کانسیپٹیشن ہے, کیونکہ یہاں پر پاکستان میں حالات بھی خراب ہے, ایجوکیشن سسٹم ویک ہے, اسی لیے زیادہ تر لوگ پاکستانی لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جائے اور باہر ملک میں اپنی تعلیم حاصل کرے, کیونکہ بہت ڈفرینس ہی ہے یہاں کی ایجوکیشن سسٹم کے اور باہر ملک کی, اسی لیے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں, اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دن پہ دن ہمارے تعلیمی جو اسٹوڈنٹ ہیں تعلیم حاصل کر کے وہ ماشاءاللہ گریجویٹ ہو رہے ہیں, ڈگری حاصل کر رہے ہیں, لیکن پھر اس کے باوجود جو ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں. وہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ گورنمنٹ ہے جس کے ہماری حالات بھی افغانستان کے حالات ہے, وہ یہ سب ایشوز یہ گورنمنٹ کے ہے, جو یہ بیکاری, بے روزگاری, یہ سب باعث ہو گئی ہے کہ یہ جوان لوگ یہاں سے باہر جائے اور باہر ملک میں وہاں پر وہ جاب کرے یا اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسٹوڈنٹ کے جاب کر رہے ہو؟ اسٹوڈنٹ ہوں ابھی. کون سی کلاس میں؟ سیکنڈ ایئر کا. اچھا, یہ بتاؤ ہمارے ملک کی نوجوان نسل کیوں مایوسی کا شکار ہے؟ یہ تو اس لیے مایوسی کا شکار ہے کہ یہاں پہ لوگ زیادہ تر لوگوں پڑھائی کرتے ہیں اور پڑھائی کے بعد یہاں پہ جاب نہیں ملتی, اس لیے مایوسی. اس کا کون ذمہ دار ہے, کیوں جاب نہیں مل رہی؟ اس لیے پاکستان میں ان امپلائمنٹ کا زیادہ لوگ ہوتے ہیں. وجہ کیا ان امپلائمنٹ, بے روزگاری کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ حکومت اچھی طرح نہیں آتی, اس لیے ان امپلائمنٹ زیادہ ہے. یہاں پہ حکومت جب اسٹیبل حکومت آ جائے تو
लोगों को जॉब भी देता है और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म भी हो जाता है। यहाँ पे अच्छी हुकूमत नहीं आती, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चित्राली हैं? जी जी चित्राली। गुड। स्टूडेंट के जॉब कर रहे हो? अब मैं फारिग हो गया हूँ, मास्टर किया है मैंने। मास्टर किस में किया है? इंग्लिश में। इंग्लिश में? जी। अंग्रेज़ बाबू। यार ये बताओ कब डिग्री कंप्लीट हुई? मेरा 2021 में कंप्लीट। 2021, तकरीबन 3 साल हो गए। हाँ ना। बेरोज़गार हो कि नहीं जॉब कर रहे हो? बेरोज़गार हो। क्यों बेरोज़गार हो यार? यार कानून ही इस तरह है, मतलब कानून सही नहीं है मुल्क में, रिश्वत लेते हैं। जब मतलब बंदा अपीयर होता है टेस्ट के लिए तो उधर जब टेस्ट पास करते हैं इंटरव्यू में पैसे मांगते हैं। कानून से आज तक इंटरव्यू दिया हो और किसी ने पैसे मांगे हैं? मैंने दिया ही नहीं है ना। मांगे हैं आपसे? वो ऊपर से पता चलता है कि मतलब यही सीन है। अच्छा जी मतलब बगैर पैसों के और बगैर सिफारिश के जॉब नो नहीं होते हैं। क्या वजह है कि हमारे मुल्क की ज़्यादातर जो नौजवान नस्ल आजकल मायूसी का शिकार है और वो मुल्क में तालीम हासिल करके कह रहे यार हम बस पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं? सर एक्चुअली आजकल हमारे पाकिस्तान का ये हाल है कि अभी तक ये जैसे आपको सब कुछ दिख रहा है कि वोट सब कुछ जो है इमरान खान और कोई भी अभी तक कोई सीट पे नहीं आया है। पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है सर के बस हर कोई पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं सेकेंड ईयर क्लियर करके डायरेक्ट चला जाऊँ अमेरिका उधर स्टडी करने के लिए। इधर सारा पाकिस्तान का सिचुएशन इतना ख़राब हो गया कि कोई बंदा कोई घर वाला अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं ला सकता घर, तो स्टूडेंट की लाइफ भी सब इसी तरह है सर। ये कैसे हल होगा? मसला हल होना चाहिए इसका। ये मामला इस तरह तो हल नहीं होगा ना कि बस मुल्क में सारे नौजवान पढ़ लिखे कि इस मुल्क से गवर्नमेंट गान हो जाए। तो सारे इसी तरह जा रहे सर, बस इसका यही हाल है कि सारे इत्तेफाक करके इकट्ठे हो जाए एक साथ और इसका हल एक साथ ढूंढे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में। 8 में हो? यस सर। अभी तो काका है, अभी काके हो? यस सर। अच्छा ये बताओ बड़े होके क्या बनोगे? इंशाल्लाह बड़े होके पुलिस एक्साइज में जाओगे? यस सर। एक्साइज में? यस सर। एक्साइज में तो लोग कहते हैं वो रुपये दे। यस सर। तो पैसे कमाने जाओगे? यस सर। खिदमत के लिए सर, पैसे तो ऐसे भी कमाऊंगे। पैसे भी कमाओगे? यस सर। कि खिदमत करोगे? खिदमत भी करूंगा सर, सैलरी भी मिलेगी सर। और मुल्क से बाहर तो नहीं जाओगे? नहीं। ये लोग क्यों नौजवान ज़्यादातर मुल्क से बाहर जा रहे हैं? सर आई डोंट नो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में? अभी चर गवा जी ठीक है। अभी भी फर्स्ट ईयर में कि नहीं साल हो गया? नहीं ये भी फर्स्ट ईयर में अभी दाखिला किया। अभी दाखिला मैट्रिक अभी पास किया है ना। बड़े को क्या बनोगे? बड़े हो के इंशाल्लाह बिजनेस करूँगा। बिजनेस करूँगा? जॉब नहीं करेगा? नहीं जॉब। और मुल्क से बाहर जाएगा कि नहीं? कोशिश तो है, बस एक भाई है बाहर। किस मुल्क में? फ्रांस में। और भाई ये क्या कह रहे हैं कि आप भी बस बाहर आ जाओ? नहीं वो तो अभी सेटल नहीं हुआ वहाँ पर। अच्छा जी। तो आपको भाई ये बता रहा होगा ना कि बस मुल्क ना पाकिस्तान ना रज़ा? हाँ जी हम से हुए। क्यों वो क्या किस वजह से कह रहे हैं कि यार इस मुल्क से भागो? बस यहाँ पर सर काम वाम भी नहीं है इसलिए। रोज़गार नहीं है? जी। जॉब नहीं है। एक बात हमें सुनने को मिल रही है और देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के ज़रिए कि हमारे नौजवान नस्ल मायूसी का शिकार है। तालीम हासिल कर लेते हैं, डिग्री वो ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि सबसे पहली वजह तो ये है कि हमने जो तालीम को सिर्फ़ और सिर्फ रोज़गार का ज़रिया समझा है, ये नहीं होना चाहिए। रोज़गार वो हमारे मुल्क के माशी मसाइल अलग हैं, लेकिन तालीम बुनियादी तौर पर एक इंसान को इंसान बनाने में तालीम का अहम किरदार होता है। तालीम हम अपनी तहज़ीब, शाइस्तगी और महज़्ज़ब बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले हमें तालीम के मकासद बुलंद होने चाहिए। सिर्फ़ अगर रोज़गार का मकसद लेकर हम तालीम के लिए आएंगे, रोज़गार मीन आपका कि पैसे कमाना? सिर्फ पैसे कमाने का मकसद नहीं होना चाहिए। खिदमत अगर हो मकसद तो फिर ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो उस पर किसकी कोताही है? टीचरों की वो है कि उसको उस तरह तरबियत नहीं जा रही, या माँ बाप की तरबियत पे इन्हिसार करते हैं कि यार अपने बच्चों को इस तरह फीड करें कि आपने तालीम हासिल करना है मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, ना कि आपने बचपन से उसके जहन में डालना है कि आपने जी तालीम हासिल करना है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। देखो इसमें वालिदैन का भी किरदार है, तालीमी इदारों का भी किरदार है, और हमारी एक ख़ास सोच है हमारे मुआशरे में, उसका भी किरदार है। सबसे पहले तो देखें बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, हम ये नहीं देखते। हम अपना कोई वो बच्चे पे मुसल्लत कर फैसला उस पे मुसल्लत करते हैं। फैसला मुसल्लत करते हैं। हमारा बच्चा है वो राइटर बनना चाहता है, वो मुसव्विर बनना चाहता है, वो उसके अंदर का शौक़ क्या है, हमें बच्चे की वो रुझान किस तरफ है उसको देखना चाहिए।
ایک بچہ ہے اس میں صلاحیتیں ایک رائٹر بننے کی زیادہ ہیں اور آپ اس پہ مسلط کرتے ہیں میڈیکل تو وہ نہیں کر سکے گا, وہ بے روزگاری کا شکار ہوگا آگے جا کر. تو بچے کا رجحان کس طرف ہے, اگر اس فیلڈ میں آپ بچے کو جانے کا موقع دیں گے تو اس فیلڈ میں بچے کو کامیابیاں بھی ملیں گی, وہ آگے جائے گا. لاسٹ کویسچن استاد جی, یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی بہتر مستقبل کے لیے کوششیں تو کر رہے ہیں, آیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے نوجوان اس ملک میں رہ کے اپنے ملک کا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں. دیکھو ہم اپنے ملک سے اور اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ضرور ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم پر امید ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارا مستقبل ایک روشن مستقبل کی طرف ہمارا ملک بڑھے گا. ہم مایوس نہیں ہیں اپنے ملک سے, کیونکہ کتنے 70-75 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی اگر یہ ملک قائم ہے تو انشاءاللہ آگے اس میں بہتری آئے گی. ہم مایوس نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام احوال پشاور. ہم نے آپ سے اس حوالے سے بات کی کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور کے جو نوجوان نسل ہیں وہ آیا کیوں تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ مایوسی کا شکار ہے اور ان کو اپنے فیلڈ میں میرٹ پہ وہ جابس نہیں مل رہی. اور یہ ہے کہ جی اکثر نوجوان اسی نا امیدی کی وجہ سے پھر ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. اس میں جی مختلف فیکٹر ہیں اور اس میں حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ جاب کریشن, جاب اپرچونٹی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو نوجوان وہ اپنے ملک میں رہ کے اپنے ملک کے روشن مستقبل میں اہم کردار ادا کر سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک حسین محمد کو دیں اجازت. اللہ حافظ.